الله الرحمن الرحيم إن الذين يكيننا كسان فرقوا دينهم چتس نسك دين خبل لرا وكانوا شيعا أو شدل دلي لست منهم في شيء نيتاد دي سرا في شيء بسسسكي إنما أمرهم إلى الله يكينا بسلد دي الله سردا ثم ينبئهم بیا خبر بکی دی لرا بما باغس بانی کانو یفعلون چودی کون کی من جاء بالحسنتی چاچرات لوک ربنے کئی بانی فلہو عشر امثالها نو دلرا لس چندا درجه دا لس چندا ثواب داغی دے ومن جاء بالسیئتی او چاچرات لوک رب گنا فلا یجزا الا مثلها نبشی ورکول دیتا مگر په مثل داغی بانی سزا وهم لا یظلمون په دی بظلم نشی قل ورته وایا اننی ادانی یقینا ماتا ہدایت کړه دے خودنه کړه د ماتا ربی رب زما الى صراط مستقیم دلار نیغي دینن دین قیاما مضبوط ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا چکلک موحدو وما كان من المشركين نو د مشرکانو نه